到时候我们。哎，要到这个地方哦，要到底部要收的。我走的时候手不太去。哪里学来的？这是我妈的内容。差不多。说因为这样的那个快要。Unia asa salamaan hawi unia kumisanga ai unia sakataya hawi unia kumisasi wai ononia a orip unia kumikakawai ononia orip hatini awai to kotarai itaraw ami kirim to orip hanau adini wawa I awa ai to ko makana ay ami kawito kafukos hanau anini awa ay to ko niluto say amakana ami kawit akafa kinami anira ko nangalayay aminanam kapahay nangalay kapapasibana kirami alo man ko tayo ni ay aminan ng tutayar na mo ko amin kirami hangi sa ay kasabi na naman sang raami kawit hanaw mangalayin kagoy away ko raw iti na imasinano tay at tay ami kawit ano ni kaawa to nomagoy ira maaraw no wawawawa ko nisangaan ako ami kawit at afukot ano mi kawit tura tafukot hawi ano awaay ko hadisi tayo kumamalahal chi o karudamak hawi tayo ko kakalahan ko tayar utatamaan na hawi upikton no tirang to farutso ano mi kawit tura tafukot hawi iti unika sinanot no farutso ano iraira kumisariraway itakihi haw malalama kukamay hanaw say kumamam tayaran hanaw uso ano numato asay ano mikawit tutapukol salusulan ko farutso mantalan to ko chidara hadini ko to asa ko aya kinagamay ako o hatso ay to hakya kuni kawitan mako unia asa salamaan hawi unia kumisana ay unia sakataya hawi unia kumisasi wai ononia a orip unia kumikakawai我的爸爸，他是阿美族末代的渔网的编织人。爸爸的那个手工艺没有传到我这里来，因为我不会，而且很难，所以现在很少年轻人已经会做这种网子了。这种网子呢，各位，它是棉绳，棉绳要编织的时候需要耐心，
需要时间，需要安静。我常常回去的时候，就看到爸爸一个人安安静静的编织网。爸爸说：“自己的玩具自己做，自己的工具自己预备，自己的人生自己织。”我从爸爸的编织渔网的这个哲学当中，学会很多生命的一个启发。爸爸说，这个渔网快织完了，不晓得他还可以再多编几只网，所以呢，这只网爸爸是说要献给 TEDx 台北。希望这个阿美族最后的编织渔网可以被保存，可以被纪念，可以被想起。我爸爸今年74岁了，然后他每天的工作就是到槟榔园里面去工作。我是槟榔王子，槟榔小开，但是以前我并不会很直接的告诉别人我们家是做什么，但是我现在觉得我可以很骄傲的大声跟别人说，我们家是种槟榔的，因为我替爸爸感到骄傲，他白手起家，把这个家撑起，而且他一双手可以织这么美丽的渔网。各位，这个渔网已经编了3个礼拜，今天是4个礼拜，昨天晚上他还一直编，因为他希望快编好，因为他知道黄昏已尽，他的时间也不多了，所以爸爸今天站在这个地方，谢谢 TEDx 给他做一个很好的影像的一个记录。我想，有一天，如果爸爸离开的时候，至少我有个影片可以看，然后孩子们还有孙子们，甚至大家可以记住，曾经有这么一个人编织阿美族的渔网，他的名字就叫做卡照。爸。